أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri, di mana kita mengakui diri kita selalu berada di dalam dosa, sebab dosa akan menyebabkan su'ul khatimah. Maka tiada jalan untuk mengubah semua itu kecuali taubat. InsyaAllah dengan memperbanyak membaca istighfar, Allah tuntun kita kepada taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jika kita bersyukur kepada nikmat, insyaAllah Allah tambah. Namun jika kita ingkar, ingat azab Allah amatlah pedih. Kita tidak memiliki apapun kecuali semua adalah pemberian Allah kepada kita. Maka seyogianya kita selalu berterima kasih kepada Allah dengan selalu bersyukur kepada Allah. InsyaAllah dengan memperbanyak membaca tahmid, Allah tuntun kita menjadi syakirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa salli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali saja, Allah akan menyelawatinya 10 kali, dan saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. InsyaAllah dengan kita memperbanyak selawat, kita akan mendapati pertolongan Allah, hidayah Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan, kemuliaan kepada tamu kita bersama, kekasih Allah, yaitu Tengku Abdullah Jabir. Beliau adalah adiknya daripada Allahyarham Tengku Ali Jabir, yang dulunya alhamdulillah pernah ada schedule satu kali Abang Antum insyaallah hadir ke sini. Namun sudah begitu kehendak Allah, pas beliau mau hadir ke sini, beliau diberi sakit oleh Allah. Lalu sama-sama kita mendoakan Allah maghfir lahu. Alhamdulillah hari ini undangan tersebut dipenuhi oleh adik beliau, yaitu Abdullah Jabir, yang sama-sama seperti biasa kita duduk di sini untuk majelis sebagaimana firman Allah di Mujadalah ayat 11, ketika diperintahkan kepada kalian makmurkan majelis, makmurkanlah. InsyaAllah Allah akan memakmurkan kita. Juga kepada tim yang sudah mendukung menjaga beliau sampai bisa mengikuti semua schedule yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Penghormatan kemuliaan kepada pemilik tempat ini, kebetulan lagi tidak di sini. Beliau kebetulan musafir. InsyaAllah walau tidak di sini, beliau tetap mengontrol keadaan yang ada di sini, yaitu Bang Mantan. Juga kemuliaan kepada kita semua. Ini schedule-nya tidak terschedule secara rapi. Mungkin InsyaAllah saya cuma bicara sedikit saja, kemudian kita serahkan kepada Tengku, kalau di Aceh itu Tengku Maula atau Syekh atau Ustaz. Di lokasi Aceh Tengku. Udah, jadi Nurahku Tengku maka Aceh Tengku. Udah. InsyaAllah kita akan masuk judul hari ini, yaitu Loba, Dhamma, dan Cinta Dunia. Mungkin mungkin boleh dibuka satu ayat saja sebagai pembahasan, kemudian kita serahkan kepada Tengku di sini.
Surat At-Taghabun boleh. Surat ke-64. Jadi inna ashqala fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang paling berat timbangannya di hari akhirat adalah baik hati. Terkadang seseorang sudah melakukan ibadah, dia salat, tapi akhlaknya tak berubah. Malam tanahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yuzhar min Allah ila al-muhdar. Orang yang sebab salatnya tidak berubah, akhlaknya bukan bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Dan masalah itu tidak berpengaruh apakah ia alim atau ia orang biasa, rakyat atau awam. Karena banyak hadis Nabi membicarakan tentang alim-alim yang jahat. Man izdada ilman wa lam yuzdad huda lam yuzdad min Allah ila al-muhdar. Orang yang bertambah ilmu tapi akhlaknya tidak berubah, maka tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Jadi tidak ada dalam Islam itu beradu ayat sama ayat atau ayat sama hadis atau hadis sama hadis. Al-alimu habibullah. Habibullah kalau dia benar. Tapi di situ tentu di hadis itu walau kana fasikan, walau dia fasik. Itu perbandingannya dengan seorang jahil, artinya dia tidak punya ilmu tapi ibadat, maka ibadahnya tidak diterima. Itu baru bandingan dengan orang alim yang berilmu tapi jahat. Jadi jangan dibandingkan dengan seorang yang tahu agama walau sedikit lalu diamalkan. Nabi bersumpah, demi Allah yang menciptakan diriku, lebih saya membenci seorang alim yang jahat daripada 40 orang dajjal. Dajjal di dalam hadis dirumuskan jumlahnya 30 orang dajjal. Tapi bahasa Nabi sudah 40 dajjal. Maka itu adalah bahasa hiperbola, tanda kebencian. Kayak bahasa ulaika kal an'am bal hum adall, mereka kayak binatang tapi lebih. Artinya marah sangat Nabi. Maka sama-sama tidak ibadah itu ibadah zahir saja. Sembahyang, puasa, zakat, haji sudah selesai, tidak. Akhlak itu utama. Dan menjadi ciri daripada orang yang mabrur hajinya, ibadahnya diterima, taubatnya diterima, akhlaknya berubah. Baru dia menjadi syakirin. Orang yang bersyukur kepada Allah. Ciri orang yang bersyukur itu imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak dikatakan mengerjakan perintah kalau akhlak tidak diubah. Ini akhir zaman, fi akhir zamani ibadi jahilun. Di akhir zaman umatku bodoh-bodoh, ulama ulfasek, ulamanya jahat-jahat, udah akhir zaman. Maka nggak usah heran. Kami yang di mondok, jadi santri dipanggil tengku bandel. Namun gara-gara tengku yang bandel, jangan kita jelekkan agama atau jelekkan Nabi. Itu oknum. Ada sebagian penegak hukum, dia penegak hukum. Ada sebagian hantu. Sehingga ditakuti oleh masyarakat. Kalau lewat di jalan, dia klik, lalu diambil duitnya. Ada, tapi itu oknum. Tidak kayak Bang Fahmi kita itu, polisi lurus itu ya. Alhamdulillah ada. Jadi, alhamdulillah semua untuk dibuktikan baiknya seseorang atau jahatnya seseorang terlukis dari akhlaknya. Dan sunatullah. Orang yang akhlaknya mulia, dia bandit, dia tobat di akhir hidup. Orang yang akhlaknya jelek, di akhir hidup ia tercela. Maka pemahaman singkat daripada loba dan tamak ini sama. Artinya tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang diberi Allah. Tidak punya sifat qanaah. Dan bisa implementasi daripada sifat ini, dia bersifat dengan syahud ta'am. Syahud ta'am itu bukan banyak makan. Ini Syekh Abdullah ada kesan di Aceh, di Aceh. Sufi itu makannya sepotong roti. Di negeri beliau sepotong roti sepahak, seroti ya. Khubz مثل هذا في العرب في الأجل مثل هذا. Nah, Sufi makan satu roti, jadi habis makan kolep, masuk rumah sakit ya. Jadi pemahaman kadang-kadang salah. Boleh makan banyak kalau tidak sampai
kelebihan kenyang, dan kebutuhan badan. Bagaimana kita makan dikit mau perang? Dikejar kafir meninggal kita, nggak perlu diperang. Maka ada salah pemahaman pada makna syahud. Seorang sahabat, Nabi mengerjakan sunnah aiman fa aiman, kanan dan kanan. Suatu hari kedatangan tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bagi kurma. Ketika beliau bagi kurma, maka sahabat di sebelah kanan Nabi mengambil 2. Dan Nabi bertanya, adakah engkau pencuri? Maling? Syarik. Angkuta syarik. Adakah engkau itu maling? Beliau tercengang dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan diriku itu maling? Karena belum tentu ini kurma cukup untuk semua, tapi dia ambil 2. Misalnya kita buat kenduri di Kupinangro. Ada makan-makan. Kita bilang, jamaah silahkan dagingnya taruh sendiri. Taruh banyak-banyak. Itu boleh tanya langsung, kamu maling? Nah, boleh tanya begitu. Karena ngambil banyak. Sedangkan muslim lain belum tentu dapat. Itu juga jiwa tamak. Dapat rezeki sehari 100.000. Kalau dia punya sifat qanaah, insya Allah Allah cukupkan rezekinya. Tapi ketika dia sempit pikirannya, maka ia selalu merasa kurang walau sudah lebih. Maka oleh sebab itu, beliau-beliau yang demikian akan jadi jiwanya itu tumbuh daripada tamak tadi, hubbul mal, cinta harta, hubbul jah, cinta megah, karena ia ingin menggapai semua yang ia pikirkan. Maka itu juga masuk dalam not hubbud dunia. Yang kata baginda, hubbud dunia rasul maksiyah. Cinta dunia itu otak maksiat. Zuina linasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayat. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada harta, kepada kendaraan. Itu semua adalah dunia. Kalau gaya berpikirnya ia cinta istrinya karena istri, maka itu adalah maksiat dan itu adalah dosa. Kalau ia berpikir saya mencintai istri saya karena Allah, karena perintah Allah, karena sunnahnya Rasulullah, maka istri, anak, harta, semua jadi ibadah. Nabi cinta kepada orang yang kaya, tapi bukan kaya yang tamak, dengan dalil dia tidak pelit. Nah, makanya coba itu buka surat At-Taghabun ayat 15. Udah cepat Androidnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta jadi fitnah. Artinya anak yang kita tinggalkan, harta yang kita tinggalkan, anak yang masih hidup bersama kita, harta yang sekarang ada di kita, itu adalah bahan bakar kita di neraka. Akan dijadikan Allah gosokan dan digosok lambungnya, mukanya dengan gosokan itu, kalau dia loba terhadap harta itu. Dia tumpuk-tumpuk harta tanpa nafkah di jalan Allah. Hari ini hari Jumat, besok Sabtu. Bapak Presiden kita Joko Widodo yang mulia sudah meresmikan hari raya hari Minggu sesuai dengan hilal. Udah. Jadi kita hari raya di hari Minggu. Tapi hari ini yang ada duit masih belum ada kurban. Berarti dia pencinta harta, dia tamak, dia loba. Dia cinta dunia. Baginda Ibrahim alaihissalam, ketika anaknya diminta untuk disembelih, umur beliau sudah lebih 100 tahun, beliau beri. Ketika istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha, beliau dimintai anaknya untuk disembelih, beliau beri. Nabi Ismail alaihissalam, diri beliau diminta sembelih, beliau beri. Kita duit 2,5 juta diminta untuk makmur selama-lamanya, tidak mau.
untuk menang di akhirat tidak mau. Bodoh pada ogong itu namanya. Itu yang kejadian. Wallahu a'lam. Maka man kana lahu sa'ah falam yudah fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan tidak kurban, jangan dekati tempat salat kami. Semua tempat masjid di sini tempat Nabi. Laula Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena baginda, tidak kami ciptakan, tidak saya ciptakan semesta alam. Maka semua yang ada di alam semesta, Nabi Muhammad sebab. Namun jangan sampai jadi wahdatul wujud saling buta. Nabi Muhammad tetap makhluk Allah. Jangan ada pahaman bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Nabi Muhammad pecahan Allah. Itu aliran sesat. Bila Aceh mawjud wahdatul wujud. Mawjud. Fi kulli alam mawjud. Saling buta mawjud in the Arab. Wallahu a'lam bishawab. Udah. في زمن النبي كان يوجد. Wujud. في زمن النبي. Hakala. Wallahu indahu ajrul azim. Jangan bersikap demikian. Di sisi Allah ada pahala yang agung. Makna agung itu adalah bahasa Acehnya wow, tak bisa diungkap. Ada kodok segede kerbu. Wow, itu agung namanya. Begitu juga pahala ajrun azim, tak bisa dibayangkan. Agung sekali. Menang dunia, menang akhirat. Udah sering saya sampaikan. Bahagia belum tentu di banyak uang. Orang naik Pajero atau apa itu Rebon, ya. Di dalam jambak-jambakan sama istri. Kita pikir suspensi, padahal bukan, goyang mobilnya. Allah. Tapi ada orang naik becak, roda 3, makan kacang sama istri sama anak ketawa-ketawa. Mereka nggak mau tukar becak mereka sama Rebon itu. Kalau di Rebon tak ada kebahagiaan, maka ketika kita patuh Tuhan tidak bersikap jelek di dalam jiwa, insya Allah bahagia Allah beri di hati. Sehingga sanggup wujudkan lagu TK. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu sulit. Kalau tidak patuh Tuhan, hati akan gundah gulana. Akhirnya cari miras, cari sabu, cari marijuana. Kenapa? Tidak mendapati ketenangan jiwa. Ketika kita patuh Tuhan, bahagia milik Allah. Allah akan berikan bahagia kepada orang-orang yang dicinta. Sudah sambung satu ayat lagi, selesai. Fattaqullah. Maka takwalah kalian kepada Allah, artinya apa? Patuh. Sami'na wa ata'na. Dengar lalu patuh. Bukan dengar Quran, dengar hadis. Imam Bukhari radhiyallahu an pengikut Imam Syafi'i, Imam Muslim radhiyallahu an pengikut Imam Malik. Semua muhaddisin bermazhab. Di Nanggro Aceh Darussalam, kembalilah kepada Quran dan hadis. Boleh ikut mazhab. Itu adalah sumber perpecahan. Itu namanya Wahabi. Ingat ya? Na'udzubillahi min dzalik. Udah. Kemudian daripada itu, wasma'u wa ati'u. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita pahami lewat tulisan para ulama. Sami'u, nggih. Wa ati'u, laksanakan. Kalau nggih-nggih aja semua bisa. Ini kita di depan direktur di kantor ratang gitu. Jumpa direktur, dek, nah gitu bisa ya kan? Allahu a'lam bissawab. Udah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan nafkahkan dalam keadaan baik hartanya, caranya untuk diri kalian. Untuk siapa kurban itu? Untuk rakyat, bukan untuk yang kurban. Supaya ia mulia di sisi Allah, bukan untuk masyarakat. Wa may yukashuh. Siapa yang Allah selamatkan dari penyakit pelit, kriat. Di logatil Aceh, bakhil kriat. Kriat. Syuh. Nafsihi, dirinya, wa ulaika humul muflihun, dialah orang yang bahagia. Maka yang punya sifat-sifat di sini enggak pelit, itu orang bahagia. Kalau ke Kupi Nanggro, dia bayar air selalu.
Orang bilang, pangaidak kah? Abi pengke. Enggak. 1 kurang 1, 9. Karena 1 sedekah minimal Allah balas 10. 2 kurang 1, 19. Itu akidah Islam. Kalau akidah syaitan 267 Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau udah mau sedekah, mau kurban, saya miskin. Itulah orang yang hubbud dunia. Dalam pikirannya peng fulus. Fulus. Begitu keadaan. Maka sama-sama empati, solidaritas, mengenang jasa baginda Ibrahim alaihissalam Khalilullah, mengenang jasa Siti Hajar, ibunda kita bersama, mengenang jasa Nabi Ismail, ayahanda kita bersama. Maka yang ada duit, belum pesan kurban. Tengku Abdullah baru datang sini, tapi ada yang telepon minta kurban. Ada yang begitu. Alhamdulillah, dirahmati Allah yang kurban. Kita yang nggak mampu kurban, apa tugas kita? Kerja kurban dan makan kurban. Nanti ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Tengku Abdullah, bebas. Udah, kita kembalikan kepada beliau. Bila itu qaulillahi wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon maaf, mungkin bahasa saya kurang, tapi insyaallah dibantu sama Ustaz Uli. لا نكثر على ما قاله أستاذنا، وهو هذا أساس الدين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق هي ما تحثك وتعلمك التقوى. فمن لم يكن له خير في الناس لم يكن له خير في أهله. من لم يكن له خير في أهله لم يكن له خير في نفسه. ومن لم يكن خير له في نفسه لم تكن علاقته مع الله قوية بالتقوى. Bismillah. Izin, Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran Syekh Abdullah Jabir ini membawa berkah tersendiri. Amin. Dan Jus. alhamdulillah melanjutkan ta'lim dari guru kita. Kemudian Syekh Abdullah bilang insyaallah tidak akan panjang lebar karena semuanya sudah disampaikan oleh Tengku. Apa yang disampaikan oleh Tengku tentang akhlak, tentang muamalah yang baik itu, ya, dan itulah agama kita. Asasuddin, dasar agama kita ya akhlak yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu liutammima makariman akhlak. Saya tidak diutus illa liutammima makariman akhlak, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Dan takwa dalam agama ini barometernya ya akhlak. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersosial, disitulah ketakwaan kita. وكيف ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأحاديث العجيبة واللطيفة. رجل دخل الجنة بغصن شجرة كانت في طريق المسلمين فأزاحها. هذا ما الذي دعاه إلى ذلك؟ حسن خلقه ألا يتضرر الناس فأزاح هذه الشجرة. والمرأة التي كانت تؤذي جيرانها كانت تصوم وتقوم، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تقوم وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وأقرب
أقربكم مني منزلا يوم القيامة في رواية أكثركم صلاة علي اللهم صل وسلم عليه وفي رواية أحاسنكم أخلاقا. Masya Allah. Ya, dari sini barometer ketakwaan seseorang itu dilihat dari akhlak yang baik. Bahkan disebutkan, diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki ini masuk surga karena sebuah ranting pohon. Jadi laki-laki ini ketika dia melewati sebuah jalan melihat ranting ada di tengah jalan, disingkirkan. Dengan akhlak yang baik ini, kepedulian ya, yang terlihat sederhana menjadi penyebab ya, hamba yang soleh ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia menyingkirkan ya, ranting yang ada di tengah jalan tersebut, ada sifat rahmat, kasih sayang, kepedulian, sehingga dengan sifat rahmat tersebut kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dalam riwayat yang lain ada seorang perempuan, dan kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan, ya, tusalli wa tasum wa taqra'ul Quran, dia sholat, dia baca Quran, dia apalagi, dia puasa, tapi memiliki akhlak yang tidak baik. Dia senantiasa mengganggu tetangganya, mengusik tetangganya, menggunjing tetangganya. Dakhala finnar, tapi dia masuk ke dalam neraka. Walaupun ya, gambarannya, walaupun kita semuanya laki-laki maupun perempuan, jika punya kepedulian akhlak yang baik, walaupun ibadahnya pas-pasan, bisa masuk ke dalam surga. Sebaliknya, walaupun ibadah kita luar biasa banyaknya, ya, kita ahli puasa, ahli ibadah, ahli qiyamul, tapi kalau punya akhlak yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, bisa masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum, ya, kalian semua orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dalam riwayat dikatakan, aktsarukum alayya shalah, yang paling baik bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku. Riwayat yang lain mengatakan, yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat nanti, mereka yang paling baik akhlaknya terhadap sesama. وهنالك حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم هو والصحابة، فرأى الصحابة عش طير. انظروا إلى أخلاق النبي ورحمته وارتفاع أخلاقه، ليس فقط مع الناس وإنما حتى مع مخلوقات الله سبحانه. جذع نخلة بكى عليه صلى الله عليه وسلم. ناقته القصواء توفيت بعد وفاته، لم تستطع أن تستحمل. كل ذلك من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة صغار هذا الطائر، فأتى الطائر يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الصحابة فقال: من فجع هذه بأولادها؟ رحمته وأخلاقه شملت كل شيء، وهذا درس لنا أن تكون أخلاقنا في كل أحوالنا. يوجد مقولة تقول: أحوالك لنفسك وتعاملك للناس. تأتيك مصائب، تأتيك هموم، تبقيها في نفسك. أتتك مصيبة تبقيها في نفسك، لا تخرج هذه المصيبة بسوء أخلاق على الناس. فأحوالك لنفسك وأخلاقك للناس، فالناس شهود الله في الأرض، فإن شهدوا لك خيرا كان خيرا لك، وإن شهدوا لك شرا فكان شرا لك. Masya Allah. Kembali lagi berbicara tentang akhlak. Bagaimana kita melihat akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, ya, akhlaknya Rasulullah SAW, kebaikan Rasulullah SAW tidak hanya
kepada manusia saja. Bahkan binatang pun merasakan betapa baiknya akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan tumbuhan pun juga merasakan betapa baiknya, betapa mulianya akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, sebagaimana yang sering kita dengar, ada anak apa itu, lupa korma, mengadu kepada Rasulullah SAW, nangis rindu sama Rasulullah. Ya, kemudian dijawab di tangan oleh Rasulullah SAW, disikapi seakan-akan pelepah korma ini makhluk hidup manusia, disikapi dengan baik, bahkan dipeluk. Dan inilah akhlak Rasulullah. Di riwayat yang lain ada seekor burung. Nah, ini seekor burung yang memelihara burung, ayo hati-hati. Seekor burung terbang ngadu kepada Rasulullah SAW. Kenapa ngadu sama Rasulullah? Karena burung itu ditangkap kemudian diberikan kepada anaknya untuk dijadikan mainan. Ngadu nih burung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dianiaya oleh umatmu. Mendapatkan aduan dari Rasulullah, kemudian Rasulullah panggil itu sahabat, dipanggil dan diminta untuk melepaskan burung tersebut. وعبادات القلوب أعظم عند الله من عبادات الجوارح. متى فرضت الصلاة؟ بعد أن فرض التوحيد الخالص لله. بدأ بأخلاقه، بدأ بتوحيد الله، بدأ بما يتعلق بالقلب، ويحب الله علاقة القلب به، أن يكون عبده معلقا بقلبه إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم شيء وأكثر شيء متكرر في القرآن تقواه سبحانه وتعالى. تقواه في ماذا؟ تقواه في قلوبنا، وهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا يوفق لذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فيحسن المرء قلبه، فبتحسينك لقلبك قلبك يدعوك إلى العمل بالجوارح. فمن كان يعمل بالجوارح وقلبه ليس حاضرا، فمعنى قلبه ليس معلقا بالله، وإنما هو عبادة يصلي لكي يقال عنه أنه يراه الناس يقول هذا لا يصلي، خلاص لا يصلي، وهكذا. فعلاقة القلوب بالله سبحانه وتعالى وعباداتها أحب إلى الله، والأحب من ذلك أن تجمع بين على عمل قلبك وعمل جوارحك. ما شاء الله. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Jabir berbicara tentang takwa, tentang takwa. Hakikat takwa fil qalb. Hakikatnya takwa itu ada pada hati. Dan dalam beribadah, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kebaikan. Tapi ketahuilah, ya, ibadatul qulub a'zam. Ibadah dengan hati yang diiringi dengan kehadiran hati itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan hanya dengan jasad saja tanpa ada kehadiran hati. Dan kecintaan Allah kepada seorang hamba itu diukur dari ikatan hubungan hati hamba tersebut kepada Allah. Bagaimana keterikatan hati kita kepada Allah, seperti itulah kecintaan Allah kepada kita. Semuanya, apapun yang kita lakukan, semuanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah semuanya akan baik. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita itu kemudian akan menyeret atau memaksa anggota tubuh kita untuk melakukan apa yang ada di dalam hati kita.
Karena fisik kita, tangan kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita melakukan sesuai dengan instruksi apa yang ada dalam hati kita. Maka Allah bil-qulub, hati-hati dengan hati kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita agar senantiasa bisa menjaga hati kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. ودليل ذلك ننفق هذا كله بدليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. وهذا ملخص ذلك: أن تصلح قلبك فتصطلح بذلك جوارحك ويصطلح قلبك وتسمو روحك إلى السماء. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau memang segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Tapi jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Jika hati seorang manusia baik, maka ucapannya pun juga baik, tingkah lakunya baik, tatapan matanya baik, ucapannya baik, semuanya baik. Tapi kalau hati seorang manusia itu buruk, lisannya buruk, yang keluar dari lisan buruk, tatapan mata buruk, pendengarannya buruk, apa yang dilakukan oleh tangannya buruk, yang dilakukan oleh kakinya buruk, semuanya ikut buruk. Soal, pertanyaan, ma akthar ma yudkhilu an-nas an-nar. Pertanyaan, siapa yang paling banyak di antara umat manusia yang masuk neraka? Nisa. أكثر ما يدخل النار هو اللسان. في حديث معاذ رضي الله عنه قال: ونحن محاسبون على ما نقوله بأفواهنا. قال: يا معاذ ثكلتك أمك أو يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفي رواية حديث آخر: اضمن لي ما بين لحييك وبين فخذيك أضمن لك الجنة. الآن السؤال الآخر: كيف أصل إلى هذا؟ كيف أصل إلى تقوى القلب؟ كيف أصل إلى صفاء الروح؟ كيف أصل إلى مرتبة قال عنها ابن تيمية: جنة في الدنيا حلاوة الإيمان، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كيف أصل إلى مرتبة يقول فيها: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لقاتلون عليها بالسيوف. كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ Ada yang tahu jawaban? Pertanyaan beliau. Tadi kita berbicara tentang hati, tentang takwa, menghadirkan hati. Bagaimana cara kita bisa sampai kepada hati? Kalau tadi jawabannya penyebab terbanyak manusia itu masuk ke dalam neraka, ya lisan. Selama kita bisa jaga lisan kita, insya Allah kita aman dari neraka. Lisan terjemahan dari hati. Kemudian bagaimana kita bisa mengkondisikan hati kita? Itu pertanyaan. Entah. حضور القلب نعرف ذلك. حضور القلب، تستحضر قلبك في العبادة. كيف أستحضر قلبي في العبادة؟ بأن أحسن جوارحي في العبادة، فهي علاقة مرتبطة. قلبك يحسن جوارحك وجوارحك تحسن قلبك. تذكر الله، ذكر، setelah salah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar berapa kali? 33, semuanya hafal. Tapi mau lihat masuk sama jamaah masjid
Saya mungkin coba 10 kali, sudah selesai 33. Kenapa? Nah, zikir buru-buru. Betul. Wahakala. Salat, takbiratul ihram, lihat. Ini orang khusyuk. Baca Al-Fatihah. Di sini di Bantashi ada salawat Bilal di tarawih. Kita ada. Salawat Bilal. Ada sini lihat ini. Yang dengar kalimat yang awal, kalimat yang terakhir. Allahumma roleh. Oi, jamaah masjid. Bukan yang salawat Bilal saja. Sama jamaah masjid ikuti. Allahumma roleh. Bagaimana mau dapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa hadha la yahsul illa bi istihdari nafsi. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تبدأ بنفسك أولا. بديت الصلاة بخشوع، استعجلت في أوسطها، تعود إلى الخشوع. تذكر نفسك دائما أنك تقف بين يدي الله، تذكر الله، تتذكر أنك تذكر اسم الجليل. Kalau saya bicara, ada yang paham? Gimana? والله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. حين أذكره هو يعلم ما في نفسي، يعلم ما في نفسي، لكن احتراما لله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تحسن عبادتك، تحسن دعاءك، تحسن ذكرك له سبحانه وتعالى. تحسن العبادة. Panjang ya. تحسين العبادة. Nah. Apa namanya? Bagaimana kita memulai sehingga kita bisa ibadah khusyuk, menghadirkan hati ketika kita beribadah, hati kita selaras dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Bagaimana caranya? Ada lagi gimana sih cara kita khusyuk ibadah? Adanya apa namanya? Kita baca apa gitu ya, kita mikirin apa, bahkan kita ngelakuin apa ya, kita mikirin apa ya. Salah satu tanda itu kekhusyuan seseorang dilihat dari gerakan tubuhnya, karena satu sama lain saling berkaitan. Kita bisa melihat seseorang itu sholatnya khusyuk atau tidak bisa dilihat dari gerakan tubuhnya, gerakan sholatnya. Kalau gerakan sholatnya ekspres, wah, sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, yang penting sah, secara fikih sah. Dapat ketenangan hati? Tidak. Atau zikir? Ya tadi saya sampaikan, beliau pertama kali sampai subhanallah, baru 10 kali yang lain sudah Allah baru selesai. Ekspres. Jika ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan hanya sekedar lisan saja, ibadah yang kita lakukan hanya sekedar fisik saja, mustahil rasanya kita bisa mendapatkan ketenangan dari ibadah yang kita lakukan. Mustahil rasanya kita mendapatkan ketenangan dari apa yang kita ucapkan. Mustahil, jauh gitu. Tidak mungkin. Maka lantas, bagaimana cara memulainya? Mulai ya dari apa yang bisa kita mulai. Maksudnya bagaimana? Kita
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang lisan kita dulu harus berzikir dulu, baru nanti hati mengikuti, ya udah. Lisan dulu sambil mensejajarkan, biar satu irama satu gelombang dengan hati ini dengan lisan. Ternyata lisan juga susah, nggak bisa. Saya harus mengkondisikan hati saya dulu. Ya sudah, zikir bisir dulu, Allah 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 dalam hati, baru nanti lisan menyeimbang. Seperti itu caranya. Ya. Kan kalau kita sudah bisa menyatukan antara gerakan lisan dengan hati, maka akan dapatlah ketenangan jiwa itu, ketenangan hati itu, sebagaimana firman Allah yang beliau sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubukum. Orang-orang beriman, orang-orang yang mendapatkan alladzina amanu, orang-orang yang mendapatkan, orang-orang beriman, orang-orang mendapatkan ketenangan hati. Dari mana dia mendapatkan ketenangan hati? Bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman beliau, Masya Allah, terutama pas tarawih. Nah, ini kadang memang jadi evaluasi kita. Kita yang sholatnya 23. Sisi lain bilangan rakaat itu bagus, penting. Tapi kualitas ibadah, kualitas rakaat itu juga tidak kalah pentingnya. Harus kita perhatikan. Ya Allah, alhamdulillah Ramadan saya 23 rakaat, kita 11 rakaat, tapi ekspres semuanya. Apalagi yang Bilal dibaca apa, pokoknya kedengarannya min, gitu aja udah. Nah, ini harus dievaluasi bahwasanya kita berpikir, kita beribadah dengan menghadirkan hati. ومن سبل الوصول إلى اطمئنان القلب تنوع العبادة وتنوع القراءة. مثال semuanya suka misal, Misal, تريد اطمئنان قلبك، تريد حفظ القرآن الكريم، فتطلب الدعاء أو تطلب أو تقرأ القرآن، فيدعو لك أستاذك، يدعو لك شيخك، وتتكاسل عن حفظه. فالكرومة tidur, gak baca. Syekh mau hafal Al-Quran, doakan saya Allah, amin, 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 Al-Quran tidur, main HP. Nah, bagaimana mau hafal Al-Quran? Mau hafal Al-Quran, setiap rakaat, qulhu. Boleh. Ini rutin. هذا أصبح روتين. كيف يستحضر قلبه؟ خلاص كل يوم تقرأ نفس الآية، فلا يستحضر القلب لأن اعتاده. لكن حين تنوع وتعود إليها وهكذا، هذا من سبل حصول القلب على الطمأنينة. Kehadiran hati itu, ibadah yang khusyuk dengan menghadirkan hati, tidak bisa tiba-tiba kita dapatkan begitu saja gitu. Anugerah, landuni, gak bisa. Semua harus dengan ikhtiar, harus dengan upaya. Jatuh bangun kita, tanya tunggu kalau nggak percaya. Jatuh bangun kita melatih itu. Tidak bisa tiba-tiba saya mau ibadah khusyuk, Allahu Akbar, takbir ihram sampai salam khusyuk. Gak bisa, perjuangan kita latih pelan-pelan. Beliau tadi bilang, ya, kalau kita ingin ibadah kita khusyuk, bisa menghadirkan hati kita tanpa ada upaya, itu dusta, keinginan yang bohong, cintanya cinta palsu. Sama halnya ada orang yang ingin hafal Al-Quran, ya. Setiap ketemu sama orang soleh dia minta doa, ketemu ustaz dia minta doa, ketemu tukul dia minta doa, ketemu syekh dia minta doa, sampai nangis. Pegangin tuh tangannya syekh, dipegangin ke kepalanya, pegangin ke jidatnya, pegangin ke hatinya. Tapi sampai rumah tidur lagi. Sampai rumah main handphone. Sampai rumah lupa dengan upaya Al-Quran. Gak mungkin bisa seperti itu. Semua harus dengan upaya. Pelan gitu. Ya, begitu kita zikir, di tengah-tengah zikir kita, di tengah-tengah ibadah kita teringat bahwa kita lengah. Saat itu juga langsung kita tarik pikiran kita untuk ikut hadir sinkron dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا
صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نشهدك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فاجعلنا على نهجه من المهتدين وارزقنا اتباعه خير اتباع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك مصاحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنانك جنان النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا ومرحوما، واجمعنا مع الأحباء والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حفظ كتابك الكريم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان نسأله أن يكون مباركا، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكثروا عليه من الصلاة، فما فينا من نعيم فكله بفضله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, di akhir mau'izahnya tadi Syekh Abdullah menutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW, inna min aqdari ayyamikum yawmal jum'ah. Sungguhnya sebaik-baik hari yang kalian lewati itu hari Jumat. Maka di hari Jumat itu perbanyaklah sholawat kepadaku, kepada Rasulullah. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan hari Jumat sebanyak-banyaknya, karena yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat, yang paling banyak sholawatnya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dunia, dan juga Allah nanti juga berkenan mengumpulkan kita di akhirat bersama orang-orang soleh, juga bersama guru-guru kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya. Ayo, nanti bersalawat kepada Rasulullah SAW akan dipimpin oleh Syekh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak atau apa-apa. Mohon maaf kalau ada salah atau khilaf. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته. فما أصبنا فمن الله وحده، وما أخطأنا فمن الشيطان ومن أنفسنا، فنعوذ بالله من ذلك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuanku Abdullah Ibn Jabir, di mana alhamdulillah sudah datang ke tempat kita. Semoga Allah beri barokah, karena beliau ini adalah orang kampung nenek saya. Antum baladi jadi man balad jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يحب لنا زيارة للجميع عمرة وزيارة إلى Insya Allah. Maka beliau bilang kalau mau ke kampung kakek nenek, maka sama-sama umrah, haji
haji insya Allah akan ketemu, datang ke kampung nenek insya Allah. Amin. Rasulullah jadi likulli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah beliau sekarang mohon izin kita siap-siap yang mau bertanya, kemudian GKU-nya jangan lupa. Saya antar beliau dulu karena beliau siap-siap untuk salat asar. Dan mungkin beliau sampai kapan Ustaz di sini? Tanggal 15. Tanggal 15 di bulan ini mungkin beliau balik ke sana. Sama-sama doa dari kita, semoga beliau sehat selalu dan selalu bisa sabar di negeri Bapak Presiden Jokowi yang mulia. Insya Allah akan ada cobaan, kami doa supaya tidak ada masalah apa insya Allah. Amin. Amin. Kita ucapkan terima kasih. Mungkin sementara yang buat pertanyaan buat terus. Ustaz, apa masuk ke sesi dialog beliau dulu atau beliau dulu? Berarti udah masuk sekarang sesi tanya jawab. Udah, nggak apa-apa, ini 3 di beliau, nanti yang lain saya yang jawab. Yang kertas atau yang langsung? Ada yang langsung? Yang langsung ada? Ada? Tunjuk tangan. 3 orang. Yang kertas? Yang kertas juga boleh. Yang langsung ada yang langsung? Soal awal, كيف كيف صلاح واحد شخص إذا موجود في لباسه شعري من قطع kucing. القط بشكل عام ليس حيوانا نجسا، حيوان طاهر، فلا بأس بذلك، لكن من التجمل الأفضل أن يزيل، لكن إن لم يستطع فلا بأس إن شاء الله. Jadi pertanyaan apa? Bulu kucing yang nempel di apa namanya di baju, dan itulah jawaban Syekh Abdullah. Ada pertanyaan lain? Ulang jawaban. Orang jawabannya. Dan itulah jawabannya Syekh Abdullah. Katanya la ba'sa fi apa namanya? Bulu kucing. Kucing itu binatang dari binatang yang suci. Apa namanya, bulu yang rontok dari binatang kucing itu kalau hukum Syafi'i sebetulnya dia ma'fuan, dimaafkan. Insya Allah nggak apa-apa gitu. Asalkan nggak banyak. Tapi lebih baik tajamul apa tajamul Yang mulia, yang lebih baik. Membaguskan diri kita gitu. Nah, kita sadar diri, rupa kita jadi buruk, jangan diburuk-burukin lagi dengan kotoran. Jadi yang wangi seperti itu. Ada yang langsung? Ada. Khudhu zinatakum عند كل مسجد، أي عند كل وقت صلاة وكل وقت عبادة. Wahai orang-orang beriman, ambil perhiasan kalian, ambil wangian kalian, berpakaian yang wangi ketika kalian ingin pergi ke masjid. Jadi Islam itu jangan terkesan kumuh, pesantren itu jangan terkesan kumuh, harus bersih. Udah tunggu, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali. Saya Saiful Bahri, saya berasal dari Sireh. Baik, langsung saja pertanyaannya. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada pengaruhnya antara ibadah lahir dengan ibadah batin? Dan apakah dengan riyadhah ibadah lahir itu bisa membaguskan hati kita? Karena kalau tidak, jadi sia-sia ibadah lahir kita. Jadi itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaan yang berat. Tasir ibadah. Ibadah zahiri ila batin jasad. بالقلب أم القلب بالجسد؟ هذا ذكرناه في المحاضرة قبل قليل كله.
يعني هو كلها علاقة مرتبطة. أحيانا يكون قلبك سام في السماء فتصفو جوارحك، وأحيانا تكون جوارحك صافية في السماء فيسمو قلبك. هكذا. Kata beliau tadi sudah disampaikan sebetulnya saling berkaitan satu sama lain, saling menyempurnakan satu sama lain. Ibadah tanpa adanya tadi pertanyaan, ibadah itu bisa menerapi hati kita, tidak bisa. Makanya tadi kan kita sampaikan dimulai apa yang bisa kita mulai. Kalau kita bisa ibadah lahiriah dulu hati mensinkronkan. Kalau tidak bisa ternyata punya kan karakter orang beda-beda. Karakter yang berjagulan apa tuh? Urakan itu kan kadang susah diamnya. Ya udah hati dulu dilatih. Biar pergerakan fisiknya itu mulai meredup sampai seiring sejalan. Kalau sudah begitu, bismillah sama akan terbang ke alam Allah selanjutnya. نعم مثال ذلك الصلاة مثلا قيام الليل ما هو الأفضل؟ أن يقف بين يدي الله ويقرأ القرآن وهذا من أحب الأشياء إلى الله، أو أن يطيل في السجود وهذا أحب الأشياء إلى الله. ما هو الأفضل؟ الأفضل التي يميل إليه قلبك. يعني أنت تحب قراءة القرآن وتتخشع في قراءة القرآن تقرأ أفضل. أنت في السجود تتخشع في السجود تسجد أسلم. هكذا. Wahakala, dan begitulah. Sama contoh halnya ada kalimat begini, yang paling bagus, kondisi yang paling baik dalam sholat adalah ketika kita wukuf berdiri membaca Al-Quranul Karim, maka panjangkanlah bacaannya. Nah, gitu. Ada lagi hadis yang lain, akrabukum ilallah ya bisujud. Kondisi yang terbaik kita seorang hamba dengan Allah, terdekat dengan hamba Allah dengan hamba ketika sujud. Maka perpanjanglah sujud. Ini mana yang benar? Harus dua-duanya dilakukan? Tidak. Kata syekhnya, hati kita lebih cenderung yang mana? Karena karakter orang beda-beda. Oh, saya lebih suka berdiri. Kalau saya berdiri baca Al-Quran, ya mulai khusyuk. Lupa saya kalau diomelin bini ngomel-ngomel di belakang, yang penting kita sengaja tetap khusyuk. Ada juga kalau saya berdiri nggak kuat nih kaki saya pegel, saya khusyuk ini di sujud, lakukan di sujud. Jadi Allah Maha Baik. Mana yang paling yang serket di hati amal ibadah itu yang kita lazimkan. Bismillah. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya, bolehkah kita memiliki pemikiran ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, jika kita mendapatkan sesuatu tersebut, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kita dengan tujuan untuk mengenyakkan hati supaya kita tidak terlalu kecewa tentang apa yang tidak dapatkan. Terima kasih. منكسرة القلوب عند يعني ما يقبل حاجة. يعني عنده حاجة ولم يقضي. ولم يقضيها كيف يعني عنده الدعاء لم يستجيب. لا يوجد دعاء لا يستجاب. قاعد الدعاء ينتهي الاستجابة. عنده آمال الرجاء إلى شيء ولم يحصل. أي هذا لا يوجد، غير صحيح. كل الدعاء مستجاب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على 3 أحوال. وإنما المؤمن الحق يعلم يقينا أنه مستجاب. الحال الأول أن يرد الله عنك مصيبة آتية إليك. ربما ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك سيارة، إذا رزقك السيارة يصبح لك حادث تموت، فالله يبعد عنك ابتلاء، أو ابتلاء من نوع آخر فيبعده عنك. هذه حالة، فهنالك منفعة. والحالة الثانية أن يستجيب لك في الدنيا، تطلب يستجيب، وهذه أضعف حالة عند أهل العلم. والحالة الثالثة وهي الأفضل أن يبقيها الله عنده للآخرة. يأتي عبد ليس له من العمل الصالح الكثير فيأتي إلى الجنة، قاعد banyak amal، قاعد.
hari kiamat takut. Enggak punya aman. Bunuh pahala. Oh, ini dari mana ini? فهذا دعاؤك الذي دعيت به ولم يستجاب. فيعلم يقينا ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مستجيب له. Jadi kata Syekh, betul pikiran itu karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Karena model Allah cara terima doa itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu Allah terima doa dengan menghilangkan musibah. Itu pikirannya. Andai kita minta doa dapat mobil, Allah kasih mobil, lalu kita tabrak, rugi semuanya. Jadi nggak dikasih. Yang kedua yang paling rendah dari penerimaan doa, apa yang kita minta dapat. Apa yang kita minta dapat. Itu dhaif itu. Itu tidak kuat kabul doanya. Karena apa yang kita minta dapat. Yang paling tinggi martabat daripada Allah terima doa, yaitu doa kita tidak dikabulkan di dunia, lalu dikabulkan di akhirat. Sehingga Allah beri pahala surga yang agung kepada kita, lalu kita tercengang, apa ini saya tidak kerjakan ini. Inilah doa-doamu di masa هذا واحد من المجالس دائما في كل جمعة عندهم هذا المجلس. دائما كل جمعة. السؤال الذي بعده. السلام كيف حكم ما يتوضأ في البيت؟ يجوز يعني أنت حين تغتسل من الجنابة من شروط من غسل الجنابة أول شيء تغسل مكان النجاسة بعدين تتوضأ. كيف يعني تغسل الجنابة بدون أن تتوضأ؟ في الحمام وهذا وضوء لا بأس. لكن النية لا يتلفظ بها لأنه في مكان نجاسة فخلاص في قلبه. Bagaimana kita mau mandi janabat? Mandi janabat hukumnya wajib. Kemudian kita butuh wudu. Sedangkan kita kalau janabah atau nanti kita buang air besar lagi, ya harus butuh toilet. Nah, jadi itu adalah bagian daripada bersuci lah. Nah, jadi tidak masalah. Ini ada sambungannya, sementara tidak ada sumber air di tempat itu kita jalan-jalan tak masalah. Cuma melipih, ya. Itu masalah. Walma, lalu mujud biasa makan. Pada ada. Kasih yang tanya. يمشي سبب هذا أنا أقولها ولا وهو يا الله هكذا سؤال ممكن أنا أقرأ الآن. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana ganjaran bagi anak kecil yang menyakiti hewan dan bagaimana yang tidak berdosa ganjaran bagi orang dewasa yang menyakiti hewan. Yu'ti darurah lil hayawanat kaifa hukmuhu. Idza misal yadrib lil waladun saghir al hadha kaifa hukmuhu wa kaifa abihi. الولد الصغير هذا صغير يعني ليس لديه ضعف في عقله لم يستوعب كامل الأمور وهذا يعتمد على تربية الوالدين. أما إن كان إنسانا عاقلا ويؤذي هذا لا يجوز. إن كان إنسان عاقل ويؤذي هذا لا يجوز إلا من كان فيه أذية. إن شاء الله يعني يوجد كلب يريد أن يؤذيك يعضك هذا تؤذيه لكي لا يؤذيك. يوجد لديك حشرات في المنزل يوجد لديك حشرات في المنزل تؤذيك تتركها تقول لا تزيلها لا بأس. المهم أن يكون هنالك سبب لأذية الحيوان لكن لا يجوز إن هذا اعتداء لا يجوز الاعتداء سواء على رجل أو امرأة أو حيوان أو حتى على كافر لا يجوز الاعتداء. Jadi menyakiti binatang itu kalau anak-anak yang kerjakan ya tidak masalah. Tapi wajib tarbiyah dari orang tuanya untuk supaya dia jangan menyakiti binatang. Bagi orang yang sudah dewasa dan akalnya penuh, maka hukum menyakiti binatang itu hukumnya haram.
kecuali binatang itu membawa mudarat bagi kita. Jangankan binatang, sampai manusia yang kafir boleh disakiti. Nah, dia seperti Xi Jinping. لا يكون مثل هذا سي جين بينغ هذا رئيس للتشاينيز كف طيب saya tambah dikit saya. لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara supaya saya bisa memaksimalkan waktu sehari-hari yang selalu serta lalai terhadapnya, terlebih dari hari libur tidak ada kegiatan, cuma main HP saja, tidur dan bermalas-malas. Mohon pencerahannya. كيف أستغل الوقت؟ كيف يستغل؟ misal ini basurit بعد نام ينام نام ينام كيف؟ هذا تكاسل عن العبادة. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فكان يعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يكون عاجزا عن العبادة وأن يكون متكاسلا عن العبادة، فيذكر نفسه دائما يقوي نفسه على ذلك ويقوي نفسه على العبادة، ولا يجعل لنفسه هواه. فمن اتخذ إلهه هواه. نفسك تريد النوم تنام. حتى عمر بن الخطاب كان هنالك أحد الصحابة اشترى لحم، فقال له ما هذا؟ قال لحم اشتريته. قال واليوم الآخر رآه قال ما هذا؟ قال لحم. قال وكلما اشتهيت اشتريت، يعني كل مرة تشتهي، كل مرة تريد نفسك تفعل، لا، لابد أن تؤدب نفسك ولا تعطيها هواها. Jadi caranya yaitu dengan menggerakkan pikiran bahwa itu adalah hal yang dibenci agama. Karena apa? Karena Nabi selalu berdoa supaya kita berlindung daripada lemah dan kasal. Kasal itu yaitu lalai. Karena orang-orang yang lalai dalam membawa waktunya, di Al-Furqan ayat sekian itu, mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan mereka adalah mau dia, nafsu dia, kemauan diri. Maka janganlah kita jadi orang-orang yang mau kita menjadi Tuhan, tapi kita adalah orang yang mentaati Tuhan. Di akhir masalah laham itu apa Ustaz? Masalah laham tadi masalah apa dia? في الأخير هذا قصة عمر بن الخطاب مع أحد الصحابة. رأى واحد من الصحابة معه كيس، فقال له ما هذا؟ قال لحم اشتريته لأهلي. فقال اذهب. فاليوم الآخر رأى أيضا معه كيس لحم، فقال لماذا هذا؟ قال لحم اشتريته. قال وكلما اشتهيت اشتريت، يعني كل يوم تأخذ هذا الشيء. وإنما هذا لماذا يقول له كلما اشتهيت اشتريت؟ ليجعله في عقله أن يهذب نفسه وألا يتبع هواه. يعني كل ما يريد هذا يعني من أمور الدنيا، لكن هذا نقيسه على جميع أمور الحياة. Jadi kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sahabat yang belanja. Kalau dia belanja, dia selalu bilang, beli apa itu? Daging. Daging. Walau itu bukan daging, tetap bilang daging supaya jangan terpuruk nafsu, harus selalu yang gitu kan. Dua kali. Boleh kita ini. Jadi setiap hari daging. Ini apa namanya, ada salah sahabat setiap hari beli daging. Tanya daging terus. Kemudian langsung dibilang. أيوة، ولكن هذا أيوة، لأنه هذاك الزمان كان اللحم شيء غالي. الحين إحنا ما نقيس على أيوة، فهذا يعني من إيش؟ تعطي نفسك هواها. هذا الموضوع. Itu tiap hari daging, tapi setiap hari Sayyidina Umar tahu kalau ini daging, tapi ditanya terus, apa itu daging, apa itu daging, apa itu daging, apa itu daging. Tujuannya Sayyidina Umar apa? Biar sahabat ini malu gak beli daging lagi. Walaupun mampu beli dagingnya, jangan diturutin terus lah. Gitu. Dikendalikan hawa nafsunya. Yang sederhana saja, makan seperti apa yang dimakan pada umumnya manusia. Tahdibun nufus, mengendalikan hawa nafsu. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mau tanya tentu, kalau kita mau berkurban, dari kapan sampai kapan seseorang
yang berkurban itu tidak boleh potong kuku dan rambut. Dan hanya itu, tidak boleh dipotong tengku, dan hikmah dari tidak boleh potong kuku dan rambut itu apa? من متى إلى متى لا يستطيع قص أظافره وشعره؟ منذ أن ينوي، نوى أن يكون له أضحية، نوى أن يكون له قربان، لا يقص أظافره وشعره. يعني لو نوى من، لا هو من العشر، هو من العشر، الأصل فيها من العشر الأوائل. نوى في بداية العشر لا يقص، نوى في اليوم التاسع لا يقص إلى اليوم الذي بعده. والحكمة من ذلك هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. Jadi makruh memotong itu semenjak dia niat. Kapan dia, misalnya ini udah masuk satu Dzulhijjah, kita mau kurban waktu itu, maka dari waktu itu sudah makruh potong kuku, potong rambut. Tapi yang nggak mau kurban nggak apa-apa. Kemudian setelah potong kurban sudah selesai. Apalagi yang terakhir juga. وحكمه مكروه، يعني من نسي أو قص أو هذا تقصير منه، لكن ليس عليه كفارة، لا يوجد كفارة. يستغفر لذلك ويتوب للمخالفة، ولكن إن شاء الله ربنا يتوب عليه. Hukumnya makruh, jadi kalau memang ada kesalahan tidak masalah, atau ada kebutuhan tidak masalah. Ada tadi satu lagi yang disampaikan, hikmahnya itu di sisi Allah, kita nggak tahu. Betul ya? لا يحتاج أن الإنسان أن يعرف كل شيء، لا يحتاج، يعني أريد أن أعرف لماذا صلاة الظهر 4 ركعات، لماذا ليست 5. هذه من حكمة. Bukan kebutuhan bagi kita harus tahu semua apa yang disyariatkan Allah. Kenapa salat itu asar harus 4 rakaat dan sebagainya. سمعنا وأطعنا. Sami'na wa ata'na, dengar dan patuh, selesai. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس. لا بأس. لا بأس. لا حول ولا قوة. مع الأذان. لكن هذا من فهامة العرب أن يجمع أمرا مع أمر. Beliau juga senang itu pada paham apa yang disampaikan, paham bahasa Arab. Akan diterjemahkan ya. Ini soal, Ustaz, boleh dibacakan ayat tentang kebaikan dalam hari Jumu'ah? Yani talab dalil ayat Al-Quran fi fadilah yawm al-Jumu'ah. 3 ayat. فضائل يوم الجمعة من القرآن. يوجد كثير، يوجد أحاديث ويوجد آيات. Banyak hadis, banyak Quran insyaallah. من الأحاديث أنه هو يوم الجمعة يكون لك نورا وخير أيامكم يوم الجمعة، يعني هذا يدل على أن يوم الجمعة من أفضل الأيام. وبعض الآيات في سورة سميت بسورة الجمعة، وفي آخرها تفصيل في يوم الجمعة أن لا نعمل في وقت صلاة الجمعة، يعني يوجد الكثير. ومن فضائلها أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ومن حفظ أول 10 آيات من آية سورة الكهف وهذا في يوم الجمعة قوته من المسيح الدجال. يعني الفضائل كثيرة، من يريد يبحث يجد. Insyaallah. Fadilah hari Jumat baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Dari Al-Quran bukan cuma 3 ayat yang dikasih, tapi 1 surat. Silahkan buka surat Al-Jumu'ah. Di situ disebutkan dari awal sampai akhir. Seperti itu. Kemudian tentang hadis, bagaimana Rasulullah SAW bersabda hari Jumat itu cahaya di antara
hari-hari yang lain. Sebaik-baiknya hari Jumat, berbanyak sholawat kepada Rasulullah Allahumma shalli wa SAW. Di soal tadi ada soal lain lagi? banyak. طيب هنا مرقم يعني مسهل. Oh, nah. Assalamualaikum. لا إله إلا الله Bagaimana ketika sholat pada sarung kita ada bunyi? Udah. Yang nomor 2. Kita tadi sudah melaksanakan sholat akan tapi masih belum mendapatkan nikmat dari sholat itu, kenapa ya? Mau solusi dari Abi. Solusi dari Abi. أبي عبد الله أبي محمد عمر كيف هو لا يوجد لذات لا يوجد اللذة. يقول أحد المشايخ وأحد العلماء يقول صبرت على الصلاة 40 سنة وبعد ذلك وجدت لذتها. فالإنسان لا يطمع، وإنما يطمع في لطف الله وأن يهبه الله سبحانه وتعالى ذلك. أنا لا أزال وأعرف كثير من المشايخ لا يزال يقرأ القرآن إلى الآن، وكل مرة يقرأ القرآن يكون في صوته العبرة، لا يستطيع من عظمة القرآن. فهذه يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله. خير ذلك الدعاء، يكثر من الدعاء. Itu katanya anugerah dari Allah, berbanyak doa. Karena disebutkan ada juga ulama itu bilang sabartu 'ala sholati 40 sana. Saya bersabar dalam sholat saya 40 tahun enggak khusyuk. Setelah 40 tahun baru bisa saya khusyuk, katanya seperti itu. Ini umur belum 40. Umur belum 40 berarti insyaallah terus perbanyak doa. ويوجد، أنا متيقن أن الجميع هنا أتت عليه لحظات كذا ولو مرة واحدة أنه شعر بالخشوع، لكن استمراره توفيق من الله. Dulu bilang pasti nih, saya yakin siapapun yang hadir di sini pernah merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan zikir. Walaupun cuma satu kali, walaupun cuma sesaat. Nah, ini kemudian coba kita flashback, kita pikir kenapa waktu itu saya khusyuk ya? Oh, ternyata sholat saya di masjid. Ya sudah, kalau begitu sholat di masjid. Sholat di masjid gak khusyuk juga. Waktu itu sholat apa? Sholat jamaah, dia sholat jamaah. Tapi ada juga kapan saya khusyuk? Pas gak dilihat orang baru khusyuk. Dilihat orang gak beda. Udah, sholatnya sendiri. Cari momen yang sama, kondisikan dengan kondisi yang sama. Waktu kita pernah mendapatkan kenikmatan beribadah, kenikmatan berzikir kepada Allah. Nah, soal anil imam salat yadummu رجليه. يعني هكذا في الصلاة. كيف حكمه؟ هل ممكن يعني لا تبطل الصلاة لا تبطل. المعروف والأصل أن تكون يعني متباعدة، وقوفا معتدلا. ضمها وسع فيها هذا تقصير منه، بالذات الإمام. يعني الأفضل للإمام أن يكون فقيها في فقه الإمامة، يعرف. يوجد هنا أئمة، يوجد لدي سؤال للإمام إذا يوجد أئمة. Imam nih, apa namanya, merapatkan kaki ketika sujud itu tidak membatalkan sholat. Memang sunnahnya sejajar berjauhan. Justru mohon maaf saya tambahin, yang membatalkan itu dari Imam Syafi'i kalau kakinya ngangkat. Ya. Betul. Kemudian ini tambahan dari saya. Kemudian sebaiknya seorang imam itu tahu hukum tentang keimaman. Kalau kita mau jadi imam, dia harus tahu bagaimana sunnah-sunnahnya, harus semua dipelajari baru jadi imam, jangan modal nekat. Satu misal untuk imam. Ada imam di sini. Yang Imam masjid. Tahu malu. Tahu takut gak tahu jawab. في سؤال واحد معلم يعلم تلاميذه بكتاب عالي والناس والتلاميذ ما زال مبتدئ كيف
الأصل في التعليم أن يعلم بأهم شيء. أول ما يبدأ به كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعلم بما يستطيع الطلاب فهمه، لأنك حينما تعلم ما لا يستطيعون فهمه بهكذا تطلع البدع وتطلع التأليف في الدين بهذه الأمور، لأنه أخذ شيئا لم يفهمه فهما صحيحا. فهذه يعني يجب على من كان في هذا المقام، في مقام إمام أو في مقام أستاذ أو في مقام شيخ أو في مقام عالم أو في مقام حبيب، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في تعليمه. Jawabannya, kesimpulannya, ustadznya harus dievaluasi. Ustadznya harus dievaluasi. Kalau pengen ngajarin orang, ajarkan sesuai dengan kebutuhannya. Anak bayi kasih bubur, jangan kasih rendang. Nah gitu. Simpelnya seperti itu. Ajarkan sesuatu yang dasar-dasar, yang penting-penting saja. Itu sebagai permulaan, baru nanti meningkat ke tingkat-tingkat kitab-kitab yang sifatnya ada khilafiyah dan lain sebagainya. Seperti itu. في سؤال أيضا يعني في فرقة جديدة في إندونيسيا، انتشر في إندونيسيا، وكيف يعني نعتصم بالفهم أهل السنة والجماعة. هذا السؤال. بتقوى الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمور إلى صحيحها، القرآن والسنة الصحيحة، فما ثبت صحته اتبعناه، وما لا يثبت صحته نتركه. وهكذا يعني الإنسان يتيقن ويكون له مرجع، لا يفسر يقول أنا إمام نفسي، يقول أنا إمام نفسي، أو أنا أخذ العلم. لا، تأخذ العلم من أحد تثق فيه وتعرف أنه يخاف الله سبحانه وتعالى في علمه. Baik, caranya ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran-ajaran yang rujukannya jelas. Jangan berpendapat sendiri gitu. Ketika ada keraguan tentang ajaran-ajaran yang memang diragukan sumbernya, makanya jangan diambil. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Syahamah, firqah syahamah. لا يهم الاسم، لا يهم اسم الفرقة، لا يهم، المهم اتباع الحق. Nama itu gak penting kata beliau. Nama gak penting, mau syahamah, mau syuhamah, mau syahimah, mau apapun itu namanya, itu gak penting. Yang jelas ketika ada sesuatu yang batil, maka jangan diikuti. في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بكانيا شافعي، بكانيا حنبلي، لا، هذا صحيح، هذا مذاهب فقهية ولا بد من الاقتداء بمذهب فقهي، هذا صحيح. الذي يقول هذا غير صحيح. الذي يقول أنا أتبع إمام نفسي أو هذا لا يجوز، إنما يتبع مذهبا فقهيا. وإنما الصحيح الأمور بالتقوى. من كان هذا شافعي وهذا حنبلي، هذا تقواه أعظم من هذا، وهذا تعظيمه لحرمات الله، وهذا اتباعه للنبي أصح، هذا هو أقرب عند الله. Beliau lagi berbicara secara umum. Secara umum, barometer ketakwaan, kedekatan kepada Allah, masuk surga atau enggaknya, dapat syafaat atau enggaknya, itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada firqah, bukan kepada mazhab. Bukan berarti kalau begitu saya tidak bermazhab, tidak, kata beliau tidak. Ditekankan lagi, ini nanti jangan dipotong videonya kan gitu. Bermazhab itu sebuah keharusan bagi kita orang awam yang tidak mengenal dalil. Itu wajib. Tapi bukan berarti nanti mazhabnya Imam Syafi'i dia lebih bagus, lebih banyak takwanya, Imam Hanafi enggak, semuanya sama. Barometer bukan mazhabnya, bukan firqahnya, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kawan-kawan. Kurang dulu. هذا سؤال شخصي ولا بقى؟ السؤال ما شاء الله شخصية وقلبية وباطنية والمحبة كيف نقول؟ والحب. كيف هو يكون؟ كيف
يعبر الكلام إلى النساء المحبوبة. حلال في أمامك أو لا؟ هذا يجوز إن كانت حلالا لك. إن كانت هل حلال هذا ممكن يجوز. مباشرة أمامها أنا أحبك يا أختي في الله؟ هذا من الجهل. هذا من الجهل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى علمنا فأتوا البيوت من أبوابها، وهذا سبل الشيطان، نظرة ثم ابتسامة ثم كلام ثم موعد ثم لقاؤه. هذا الشيطان، وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يتقي الله الإنسان، ولو كان فعلا صادقا في قوله يذهب إلى أهل بيتها ويطلب يدها، وهذا هو الطريق الصحيح. ومن أبى غير ذلك فإنما هو جعل نفسه إلهه. نعوذ بالله منه. Pertanyaan ini pertanyaan ajib, agak ajib. Pertanyaan cakap banget. Apa tadi Syekh jawaban? Oh itu haram. Langsung itu haram. Hati-hati, jangankan menyatakan I love you, lihat aja dosa. Nah, lihat aja dosa kok. Gimana mau pakai bau mawar saya cinta kamu, mau tidak kamu jadi istri saya? Haram itu, lihat aja haram kok. Nah, terus bagaimana solusinya? Bawa orang tua, bawa ibu, suruh datang ke orang tuanya. Kedua orang tuanya maju dulu, sudah selesai, baru tidak lanjut. Sudah tidak lanjut, baru lihat wajahnya, nanti selaka. Wah, saya ternyata bopeng, ya rezekinya. Yang penting kan takwanya kan gitu. Soal ajib. وتكون حلالا له. إن كانت حلالا له يجوز. Kalau haram boleh, mau diapain ya kan dilihat. هذا في اليوتيوب أم لايف ini? ها؟ لايف. Halo istriku, saya Vishantaku. Boleh, istri lah, udah. Istri lah bahasa. Mohon maaf ibu-ibu, udah nikah. Oh iya, dia lagi tinggalin istrinya. Pengantin baru ditinggalin. Ya Allah. Dia punya istri loh ya. Tapi insya Allah kuotanya 4. هذا صحيح في الشرع يجوز. Ayo, waduh. Bisa يجوز 4. Allah. لكن من رأى من تسره وتسر ناظريه وتحفظه خلاص يكتفي. شوفي فرحانين في مجال الثاني يا أستاذ. طيب السؤال عجيب شيخ. Soal مريض. يعني كيف حكمه فيه ذنب أو لا؟ يعني لما نشوق زوجات الآخرين نشك أو هذا بالضبط؟ شوقه إلى شوق. زوجة الثانية إلى زوج أعوذ بالله. آخر. أعوذ بالله. هذا ضعف الإيمان ويعني اتباع للشهوات. المؤمن يهذب نفسه ولا ينظر إلى ما غيره. لماذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا غض البصر؟ لهذا السبب، لكي لا يسترسل الإنسان في الذنب. Hadis هذا يسكن في بيت في قلبي حتى القيامة. إن شاء الله. فالإنسان يهذب نفسه، لذلك فرض غض البصر لتهذيب النفس. Istri orang pakai dikangenin tuh. لا حول. Allah. Kenapa nggak cari istri lagi gitu? Salah ya? Haram, nggak boleh. Itu kata beliau, dhaful iman, selemah-lemahnya iman itu yang seperti ini. Makanya kenapa kita diperintahkan buat nundukin mata? Ya ini salah satunya. Sekarang bukan cuma nundukin mata, kontrol handphonenya. Karena semua berawal dari Mata. handphone, Dari handphone. hati. Enggak usah, saya cuma bangunin qiyamul lail. Bohong. Ya kan? Enggak usah saya ngikutin tadarusan. Bohong, modus, jangan mau ya. Main akhwat-akhwat itu. Jangan mau dimodusin ikhwan-ikhwan kecuali datang sama orang tuanya. طيب نكتفي. طيب جزاكم الله خير. يعني الأسئلة كثيرة ونعتذر يعني على الإطالة، ونرجو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النفع، لأنه وقت الصلاة دخل ولم نصلي. فجزاكم الله خير. وهم معاف قالوا عند صلاة أو خلاف. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
beliau. Jadi ini pertanyaan semua saya simpan, dijawab setelah hari raya. Kebetulan insya Allah kita tidak libur ya. Libur apa enggak? Enggak libur. Nah, jadi kalau enggak libur, Bu insya Allah katanya saya jawab di di Instagram waktu insyaallah. yang lain. di Instagram. Insyaallah. Beliau nanti buka tanya jawab di Instagram. Tapi yang nanya jawab nanti kadang istrinya loh yang nerjemahin. Ibu jangan nge-DM. Kan? Bisa aja kan sekarang. Instagramnya beliau dipegang sama istrinya. Bisa lah. Jangan macam-macam. Terus apa lagi? Insya Allah mohon maaf ya, saya juga minta maaf kalau ada kalimat yang kurang tepat. Mudah-mudahan pertemuan penuh dengan keberkahan. Amin. Selanjutnya kalau memang nanti ada kesempatan lagi kita ulangi majlis yang seperti ini lagi, masya Allah majlis yang paling santuy ya. Sambil ngopi kita ngaji sambil ngopi. Barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullah khair jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi doa tidak saya baca lagi, mewakili doa yang udah sama Ustaz Abdullah Ibni Jabir tadi ya. Sallallahu